जिसाय अध्याय 57। धार्मिक लोक विनष्ट हेउछि ओ से विषय केही मनोयोग करुनाही। पुणी उक्त लोक माने निया जाउअछंती। धार्मिक माने जे आसंता विपदरू निया जाउअछंती, एहा केही विवेचना करुनाही। से शांति रे प्रवेश करे। सरल पथगामी माने प्रत्येके आपना आपना शय्यारे विश्राम करती। हे गणिकार पुत्रगण, पारदारिक ओ बेश्यार वंश, तुम्हे माने निकट को आस। तुम्हे माने काहाकू उपहास करुअछ? तुम्हे माने काहा आड़े मुख मेलाई जिह्वा बाहर करुअछ? तुम्हे माने कि अधर्मर संतान ओ असत्यतार वंश नुह? तुम्हे माने अलोन वृक्षगण मध्यरे प्रत्येक हरितपूर्ण वृक्ष तले आसक्ति रूप अनଳରେ आपणा मानंकु कि उत्तप्त करुनाह? तुम्हे माने नाना उपत्यकारे शैलगणर फाट तले संतानगणकु कि बद्ध करुनाह? उपत्यकार चिक्कण प्रस्तर सकल मध्यरे तुम्हर अंश, से सबु तुम्हर अधिकार। आउ सेमानंक उद्देश्य तुम्हे पेय नैवेद्य ढालिअछ, नैवेद्य उत्सर्ग करिअछ। एही सबु हेतुरु आम्भे कि शांत हेबा? उच्च ओ उन्नत पर्वत उपरे तुम्हे आपना शय्या पातिअछ। से स्थानकु मध्य तुम्हे बलिदान करिया पई जाइअछ। पुणी कबाट ओ चौकाठर पछरे तुम्हे तुम्हर स्मरणार्थक स्तंभ स्थापन करिअछ। कारण तुम्हे आंभ छड़ा अन्य प्रति आपणाकु अनावृत करी उपरकु जाइअछ। तुम्हे आपणा शय्या बढ़ाई सेमानक संगे नियम करिअछ। तुम्हे जेउठारे सेमानक शय्या देखिल ताहा भल पाइअछ। पुणी तुम्हे तैल घेनी राजा निकटकु जाइअछ। आपणा सुगंधी द्रव्य वृद्धि करिअछ। आउ तुम्हे दूर देशकु आपणा दूतगण पठाइअछ ओ पाताल पर्यंत आपणाकु अधम करिअछ। तुम्हे आपणा मार्गर दीर्घता हेतु क्लांत होइथिल, तथापि आउ भरोसा नाही बोली कहिल नाही। तुम्हर बल सतेज हेला बोली बोध पाइल, एथिपाई तुम्हे क्लांत हेल नाही। पुणी काहार सकाशु तुम्हे एपरी त्रासयुक्ता ओ भीता होइअछ जे तुम्हे मिथ्या कहुअछ ओ आंभकु स्मरण करिनाह? किय बा आपणा मन तहिरे देइनाह? आम्भे कि दीर्घकाल नीरव रहिनाहु? तेणु तुम्भे कि आंभकु भय करुनाह? आम्भे तुम्हर धार्मिकता प्रकाश करिबा। पुणी तुम्हर कर्म सकल तुम्हर उपकारी नहिब। तुम्भे जेउ मानंकु संग्रह करिअछ, सेमाने तुम्भे कांदिबा बेले उद्धार करंतु, मात्र वायु सेमानंकु उड़ाई नेब। एक निश्वास से समस्तंकु नहीं जीव। किंतु जेउ लोक आम्भर शरण निये से देश अधिकार करिबो ओ आम्भ पवित्र पर्वतर अधिकारी हेबो। आउ से कहिबे, तुम्हे माने उच्च कर पथ प्रस्तुत कर। आम्भ लोकमानंक पथरु विघ्न दूर कर। कारण जे अनंत काल निवासी, जहांकर नाम धर्ममय, सही उच्च ओ
ଉନ୍ନତ ପୁରୁଷ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଆମ୍ଭେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରୁ, ମଧ୍ୟ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଜୀବ ଓ ଚୂର୍ଣ୍ଣମନା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ନମ୍ରମନା ଲୋକର ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ବାସ କରୁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଦା ବିରୋଧ କରିବା ନାହିଁ, ଅଥବା ନିରନ୍ତର କ୍ରୋଧ କରିବା ନାହିଁ। କଲେ ଆତ୍ମା ଓ ଆମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ କ୍ଷୀଣ ହେବେ। ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଲୋଭରୂପ ଅପରାଧ ହେତୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ତାହାକୁ ଆଘାତ କଲୁ। ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ମୁଖ ଲୁଚାଇ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହେଲୁ। ତହିଁରେ ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣା ମନର ମାର୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ଆମ୍ଭେ ତାହାର ଗତି ଦେଖିଅଛୁ ଓ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ପଥ କଢ଼ାଇବା, ପୁଣି ତାହାକୁ ଓ ତାହାର ଶୋକାକୁଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା। ଆମ୍ଭେ ଓଷ୍ଠାଧରର ଫଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକ ପ୍ରତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ହେଉ ଓ ଆମ୍ଭେ ତାହାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟମାନେ ତରଙ୍ଗିତ ସମୁଦ୍ର ତୁଲ୍ୟ, କାରଣ ତାହା ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ତହିଁର ଜଳରେ ପଙ୍କ ଓ କାଦୁଅ ଉଠେ। ଆମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର କିଛି ହିଁ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ।